Okey, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Right. Okey, Mami dah janji kan nak share semula tentang transmission of impulse at neuromuscular junction. Okay, so previously Mami dah share semula bahagian-bahagian yang you all kena tahu yang ada pada neuromuscular junction. Okay, so now kita tengok apa yang berlaku sebenarnya during the transmission of impulse daripada neurons kepada muscle fiber kita. Okay. Okay, right. So, bila action potential yang sampai dekat kita punya synaptic terminal ni, alright. So, action potential tu dia akan menyebabkan voltage gated calcium channel yang ada kat sini, yang ada dekat sini, ada dekat sini, right? Okay, open. And kita tahu bila voltage gated calcium channel ni open, kalsium yang ada akan masuk tau. Akan masuk daripada luar ni masuk ke dalam. Dia akan masuk ke kita punya synaptic terminal. Right. Okay, so bila kalsium ni masuk makin banyak dalam synaptic terminal kita ni, right? So dia menyebabkan proses exocytosis berlaku. Okay, proses exocytosis ni adalah di mana vesikel yang bulat-bulat ni, and korang tahu kan dalam vesikel ni disebabkan this is a neuromuscular junction, so neurotransmitter dia adalah acetylcholine. Akan bergerak, vesikel ni akan bergerak ke bawah, dia akan bergerak ke bawah dan akhirnya dia akan fuse tau. Membran vesikel tu dia akan fuse dengan membran synaptic terminal kita dan akhirnya dia akan releasekan keluar the neurotransmitter, the acetylcholine. Boleh? Alright. Okay. So next kita tengok. Sekarang ni acetylcholine kita ni dah banyak kan dekat kita punya synaptic cleft ni. Alright. So akhirnya acetylcholine ni dia akan bind dekat sini. Dia akan bind pada reseptor yang terdapat pada ligand gated sodium channel. Kalau you all tanya mana satu ligand gated sodium channel tu, yang ni lah yang bulat-bulat warna purple tu, itu adalah ligand gated sodium channel. Okay, so you all kena remember that pada ligand gated sodium channel tu ada reseptor, means tempat binding the neurotransmitter. So in these cases adalah acetylcholine, because bila kita punya acetylcholine ni dia bind pada reseptor yang ada pada kita punya ligand gated sodium channel ni, dia akan menyebabkan ligand gated kita tu terbuka. And bila terbuka, right, sodium yang memang ada dekat luar-luar ni, luar-luar sel kita, luar-luar masa kita ni akan masuk tau. Akan masuk. Dia akan masuk melalui ligand gated sodium channel tadi. Dia akan masuk, alright, ke dalam kita punya muscle fibers. Alright. Okay. So kita tahu bila sodium tu banyak dalam kita punya muscle fibers ni kan, especially dekat bahagian sini, alright, proses depolarization akan berlaku. Maknanya muscle kita akan mengalami depolarization. And we know that the depolarization tu akhirnya akan lead kepada pembentukan action potential. So sekarang ni, impulse yang berasal daripada neurons ni, dah berjaya transmit, dipindahkan ke muscle fiber kita. Alright. Kalau masa kita bincang transmission of impulse dekat synapse last time, right, bila action potential tu dah berlaku pada postsynaptic node, alright, kita akan habis perbincangan kita macam tu je kan. Tapi dalam penerangan tentang neuromuscular junction, dia tak habis sampai situ.
Okay, sebab selepas action potential tu, dia reach, okay, kita punya muscle fiber. Okay, action potential tu dia akan terus bergerak tau. Dia akan terus bergerak sepanjang kita punya sarkolemma ni. Dia akan bergerak, okay. Sehinggalah dia jumpa pada satu bahagian pada kita punya muscle fiber tu, kat sini, yang kita panggil sebagai T-tubule. Kalau you tanya kenapa T-tubule puan? Sebab bentuk dia macam roti lah, nampak? T. Alright, sebab tu kita panggil dia T-tubule. Okay. So, bila action potential tu dah bergerak dan dia sampai dekat T-tubule, dia akan terus mengalir ke bawah tau. Mengalir ke bawah. Okay. Mengalir ke bawah, flow with the T-tubule, okay, dan merentasi muscle fiber kita. But, okay, salah satu bahagian muscle fiber kita adalah sarcoplasmic reticulum. So, mana yang dikatakan sarcoplasmic reticulum ni benda ni? Ini adalah sarcoplasmic reticulum. Okay, di mana dalam sarcoplasmic reticulum ni ada banyak kalsium. Okay, yang biru-biru bulat-bulat tu, hijau-hijau bulat-bulat, itu adalah kalsium. Cuma keadaan dia, kalsium ni, okay, dia tak boleh keluar daripada sarcoplasmic reticulum suka-suka hati dia je. Alright, sebab ada channel, okay, yang mengawal keluar kalsium tu daripada sarcoplasmic reticulum. But bila action potential tu merentasi sarcoplasmic reticulum ni, yang dia akan menyebabkan sarcoplasmic reticulum ni release the calcium sebab the channel is open. Okay, so calcium is released, okay, daripada sarcoplasmic reticulum to into the another parts of your muscle fiber. Okay, so nanti kalsium tu sebenarnya dia akan terlibat dalam menyebabkan, okay, contraction of muscle. Alright, cuma sekarang ni, okay, Mami tak akan share lagi tentang contraction of muscle, because later Mami akan terangkan semula berkenaan dengan muscle contraction menggunakan sliding filamentary. So sekarang, okay, cukuplah you all tahu, okay, apa yang berlaku sebenarnya, okay, dekat neuromuscular junction. Means how the impulse is transmit from the neurons, okay, daripada neurons kepada muscle fiber sehinggalah menyebabkan releasing of calcium. Okay, alright. Okay, so kita jumpa nanti semula. Thank you.